22 नंबर सूत्र रे गत थर आम 21 नंबर सूत्र आलोचना करूँ आज हूँ 22 नंबर सूत्र आम आलोचना करवा 21 नंबर सूत्र थिला तीव्र संवेगनाम आसन्न आज 22 नंबर सूत्र हूँ जे मृदु मध्यादि मात्रा तोपी विशेष मृदु मध्यादि तीव्र संवेग मृदु मध्यादि मात्रा तोपी विशेष तो यही जो सूत्रटी आम आलोचना करवा आमर गत थर जो थिला तीव्र तीव्र संवेगर अर्थात तीव्र इच्छा से तीव्र संवेगटा को पुणी 3 स्तर रे इठी भाग कराई तीन टा श्रेणी कराई जमती मृदु तीव्र मृदु मध्य अधिमात्रा मृदु मध्य अधिमात्रा जमती मृदु तीव्र संवेग मध्य तीव्र संवेग अधिमात्रा तीव्र संवेग तो ये तीनोटी जो स्तर कराई जो साधनर प्रकार भेद साधनर प्रकार भेद एक प्रकार चाहिए हेनी ये महर्षि पतंजलि जो योग दर्शन शास्त्र एटा भी आपणकर तत्व कथा नथिले भी ये साधनर जो श्रेणी भाग करागला से निहाती आवश्यक जो माने कार्यरत जो माने कार्यरत से माने ये साधन प्रति तांकर सांसारिक मनुष्य से माने कर्मरत जो माने अछंती बहुत समय धरी से माने देई परिबे नहीं एक तांको भितरे जाहाले भी से तो साधन करिवार अधिकारी ना मुनि समाज सदस्य जो माने नहीं चंती से माने साधन करिवार विषय तो तांकर साधन से केमिति करिवो मृदु मध्य और ये जो तीव्र संवेगटा सब जगार अच्छी अर्थात ये जो मृदु मृदु तीव्र संवेग जोटा आशा आकांक्षा यार जो साधन मृदु माने जड़े तार धीरे 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 माने करी चली इच्छा द्वारा जमी साधन से तांकर जीवन रे रोकी चली धीरे धीरे से जमी साधन करूथबो धीरे धीरे साधन करूथबो तार जो संवेग माने इच्छाटा हूँ मृदु हेले भी मध्य सी साधन उच्च स्तर को नहीं पारिबो मध्य तीव्र हेले भी मध्य साधनर सफलता से पाई परिबो आ तीव्र संवेग हेले भी मध्य हेले भी मध्य से सेतिर सफलता पाई परिबो यही कहबार उद्देश्यटा हूँ सिया तबे साधन करिबा पाई जो आमर मानसिक इच्छा जदि ता भितर जो कथाटा कहूँ जे जड़े हठात धरतु आज कौन सी कारण से समय करि पारिले नाही सकाळ बेले समय ही पारलानी दीपर बेले समय ही पारलानी रात्रे समय पाइबो रात्रे समय पाइबो सर हाँ सर मुठी कहितानी हाँ कोन सर मु एमती का बुझिली साधना धर आमको एठू दिल्ली को जीवार अच्छे कि भुवनेश्वर को जीवार अच्छे किए कह मुझे बाइक रे जीवी किए कह मुझे बस रे जीवी किए कह मुझे फ्लाइट रे जीवी माने जी जो गले शीघ्र पहुँच फ्लाइट गले शीघ्र पहुँचो ट्रेन गले टिके लेट हम यदि बाइक रे गले आउ टिके लेट हम साइकिल गले आउ टिके लेट हम किंतु पहुँचबो ये निश्चय हाँ तो यही कथा जो आपन कहिले ये साधन कथा भितर ये सिना सांसारिक भौतिक गोटे तार उदाहरण आपन देले ये तो सेमिति कौन सी ये नहीं जे जान नहीं जहाँकि से तार गंतव्य स्थल पहुँची पार तो ये जो तार जो संवेगटा सृष्टि हम तो मानसिक स्तर से तांकर से साधना करिवार इच्छा प्रकाश करिवो कथा बुझीपारे तो मृदु भाव में अर्थात कौन धीरे धीरे से तार साधन कर चली धीरे धीरे जो मन जन जन भी अच्छी जहाँ हेले भी से साधन टी आपणकर काट से
ଧୀରେ ଧୀରେ କଥାଟା କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ହେଉଛି ମୃଦୁ ତୀବ୍ର ମାନେ খুব কম ইচ্ছা প্রকাশ কলা মৃদু তীব্র যাহা হেনে বি সাধন করিব হ্যাঁ দেখিবা সাধন করিবা হ্যাঁ দেখিবা সাধন করিবা কিন্তু 24 ঘন্টা ভিতরে সে সাধন করুছি বইকে যে ঘণ্টাটে নেই পড়া কথা সে পড়ুছি মধ্যরে মধ্যে করুছি তীব্র মধ্যে করুছি মু আউ এক প্রকার সাধন কথা কହୁଥିଲି আউ এক প্রকার সাধন কথা কହୁଥିଲି আমার এই যে ক্রিয়া যোগরে যে সাধন শিখাই দিয়া যাইছি ক্রিয়া যোগরে সাধন শিখাই দিয়া যাইছি জনে অধঘণ্টে সময় দেଉଛି ଜଣେ ଘଣ୍ଟେ ସମୟ ଦେଉଛି ଜଣେ ଘଣ୍ଟେ ସମୟ ଦେଉଛି ଜଣେ 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେଉଛି କଥାଟା ବୁଝିପାରିଲେ ନା ତ এই যে ইয়ার যে প্রকার ভেদ তার মৃদু মধ্য তীব্র এটা হচ্ছে মানসিক স্তরর সাধন মানসিক স্তর সাধন মানসিক স্তর সে চেষ্টা করব কেমিতি তার ইচ্ছাটা কেমিতি তীব্র হব যা হেনে বি মতো টিকে যোগ সাধন করা দরকার যা হেনে বি আমার যোগ সাধন নকলে সমস্ত ভাল রহব তো আমার এই যে সাধন ভিতরে শরীর প্রাণ শরীর পাই চক্রভেদন প্রাণ পাই প্রাণায়াম মন পাই সমাধি মন পাই সমাধি তো আউ গোটে কথার অছি যেমতি শরীর পাই ব্যায়াম আউ মন পাই যোগ মন পাই যোগ তো এই যোগময় স্থিতি को পাইবা পাই হেলে যে তীব্র যে ইচ্ছাটি আমার জাগ্রত অছি ইচ্ছা আমার অছি তাকু কিয়ে ধীরে ধীরে করে পারুছি কিয়ে মধ্যম গতিরে নেই পারুছি কিয়ে তীব্র গতিরে বি মধ্য করে পারুছি কথাটা বুঝিলে না তো অষ্টাঙ্গ যোগর সাধন আমার করিবা পাই হেলে তাকু যে শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে এক নিয়ম অনুযায়ী এক কর্ম আমার মুনি সমাজরে আমার তাকে ইয়ে করে দিয়া হয়েছি সিরিয়াল করি তাকু বাঁধি দিয়া যাইছি যে এই প্রকার সাধন মূলর শেষ পর্যন্ত তুমি করি করি জীব কথাটা বুঝিপারে সাধন করে যাব আউ এটি মৃদু মধ্য তীব্র যে আলোচনা করুছি যদি ধরুন সকালে সময়টা পাইলা নাই দ্বীপর হেলে করিব দ্বীপর হেলে করিব দ্বীপর না পাইলে নাই রাত্রে হেলে করিব সন্ধ্যাবেলা হেলে করিব রাত্রে সঞ্জবেলা হেলে করিব তো 24 ঘন্টা ভিতরে যেমিতি হেলে সে 1 ঘন্টা করিব আউ গোটে সবুঠার বড় কথাটা হচ্ছে তার যোগর সাধন হচ্ছে সংসারে ঘরে 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা যোগ সাধন করে পারে কিন্তু সবুঠার বেশি সাধন হচ্ছে আপনার সংসারে সংসারের সাধন যেমিতি ধরুন কুহলা আমি যে যোগর যে নিয়ম গুড়ি পাচ্ছু সে নিয়ম গুড়ি আমি পালন করা কথা না যেমিতি ধরুন কুহলা যমর 5টি উপাঙ্গ অছি অহিংসা সত্য অস্তেয় ব্রহ্মচর্য অপরিগ্রহ ইয়ে পালন করা কথা ইয়ে বি যোগ ভিতরে আসুচি সাধন করা কথা তো অহিংসার পালন যেতবে জনে সাধক জানিযোগ অহিংসার পালন মু নিশ্চিত করিবি এইটি আপনার এই মৃদু মধ্য তীব্র ভাবে আসুচি আলোচনা ভিতরে সে সংসারে অছি সংসারে থাই সে যেতে জানিযোগ মু অহিংসার পালন নিশ্চিত ভাল ভাবে করিবি জনে জনে অছি যেকୌଣସି পরিস্থিতির বি মধ্য সে হটিব না অহিংসা পালনরে যেতে বড় তাঁর বাধা বিপত্তি তাঁর সম্মুখীন হো না কहीं সে হটিব না আউ জনে জনে হচ্ছে মধ্যম ধরনের পালন করিব হ্যাঁ হও দেখিবা এতে কিছু মানিলে তাঁকু কিছু ছড়া যাও যা কিছু মানিবা ধীরে ধীরে যে করছেন অহিংসা অহিংসা সে তার সুযোগ পাইলে অহিংসার পালন করছে তো এই যে সাধনর যে তীব্র মৃদু মধ্য তীব্র অধিমাত্রা ইয়ে যে ইয়ে সাংসারিক সাধন ভিতরে আসুচি কথাটা বুঝিপারে না অহিংসা সত্য অস্তেয় ব্রহ্মচর্য অপরিগ্রহ আর ইয়ে সমুদায় সাধন যোগী সাধক মানকর সংসারে ইয়ে পালন সে করব ইয়ে বি যোগ সম্বন্ধে তাঁর আমার যমর সংযমতা আবশ্যক ଅଛି ধন্যবাদ স্যার বহুত বহুত সপ্রম এইপাই এই যে মৃদু মধ্য তীব্র ইয়ে ভাবে মানসিকতা রহবা দরকার মু দৃঢ় ভাবে তার নিয়ম কানুন গুড়িক মু পালন করিবি জনে জনে অছি মধ্যম ধরনের জনে জনে কেবল মতো অতি তীব্র নিশ্চিত ভাবে যা বি হো এতকে মু রহুছি সপ্রেম জয়ী। জয় জয় স্যার।